Na yung buntag. So ano na po ang inyong way klarong vlog, pero okay dar nag-smile. So karon guys no, karon buntaga natay challenge na gipabuhat sa to ano. So ana ko bunting guys. Baso kabalo ni kinsa na ko share ng kabaluan eh. So bawal na sa mga bata guys ha, dili sundo na. Kapalit sa bata. Ito na ko suka diri guys oh. Suka ani. Lamas ay lamas. Na siguro duha kay mo di makaya ning kaasdam ning kuan eh. Ay guys, suka guys. So mga bata, bawal sa sundo na. So, abiyan na to guys. Kay murag maipit ani ba. Sabi kaasdam. Ano guys ha, wala ang kukurap. Medyo gamay na siguro magdili nang tumahurot ba. So shout out kay Ukloy ha. Mo na yung request. Silver Swan lang sa ta kay di makaya tong kuan nung may sinama ka lang. Yan na guys. Ay guys, yung kamatis. Daot mo yung kamatisan eh. Grabe ka aslo. Isa pa guys, Gamay lang guys, gamay. So guys, mo to guys na itong challenge. So, okay na yung mong kuha na. Don't forget to like, share, and follow. Thanks for watching.